बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़ सुबह की रूटीन से शुरू किया है। तो अब सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद पूरे जो सुबह की मॉर्निंग रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और नाश्ते में मैं खा रही हूँ शामी कबाब, अंडा बनाया है, साथ है हमारी मज़ेदार सी चाय। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद करते हैं घर के काम काज। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। नेकी कर कुएं में डाल, हाँ जी नेकी कर कुएं में डाल। आज मैंने कहा कि इस टॉपिक पे बात करते हैं। अक्सर हम नेकी करते हैं तो लोगों को जिता भी देते हैं कि मैंने तुम्हारे फ़लाँ वक्त में तुम्हारा साथ दिया, मदद की। वैसी नेकी का क्या फ़ायदा जो किसी को आसान तले दबा दे। नेकी वो होती है जो करें और भूल जाएं, और किसी एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को पता न चले। असल नेकी तो यही है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी से के साथ नेकी करें उसको बताएं ना, ताकि वो आपके आसान तले ना झुके, और जब आपसे मिले और तो उसकी आंखें नीचे झुकी ना हों। हमें चाहिए कि हम जो भी नेकी करें छुप कर करें, दिखावे के लिए ना करें। अगर हम दिखावे के लिए करेंगे दुनिया में तो हमें वाह वाह मिल जाएगी, लेकिन आखिरत में इसका अजर व सवाब नहीं होगा। और हमें असल नेकी वही है जिसका अजर व सवाब हमें आखिरत में मिले। तो मिसाल के तौर पर पानी की सबील लगा दें, रास्ते में कोई पत्थर गिरा हुआ है उसे उठाकर साइड पे रख दें ताकि उससे ठोकर खाकर कोई नीचे ना गिर जाए। किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखें, उसको उसकी मदद करें। इसी तरह किसी यतीम बच्चे की शादी करवा दें। और छोटे छोटे कई नेकी के काम हैं जो हम कर सकते हैं। और कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिन्हें दिखावे के तौर पे भी करनी चाहिए ताकि लोगों में नेकी करने का जज्बा पैदा हो। इसी तरह बेशुमार नेकियां हैं जो हम कर सकते हैं। इसी तरह मैं अक्सर देखती हूँ कि खाने पीने की चीज़ें नीचे गिरी होती हैं, रोटी के नवाले वगैरह, तो उन्हें पकड़कर ऊंची जगह पे रख दें, क्योंकि रिज़्क़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसे जताएं ना। और चाहे आप नेकी इंसानों के साथ करें या जानवरों और परिंदों के साथ, जानवरों को खाना डालें, पानी डालें या परिंदों को दाना डालें, किसी के साथ भी कोई नेकी करें उसका अजर सवाब अल्लाह पर छोड़ दें। किसी को बताकर जताकर अपनी नेकी को कुएं में ना डालें। और एक नेकी ये भी है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छी बात करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आज के दौर में हर कोई यही चाहता है कि वह एक दूसरे से आगे निकल जाए, और इस रेस में वो पता नहीं किस किस के दिल को दुखाता है और कौन कौन से मसाइल पैदा करता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस दौड़ में पीछे किन किन लोगों के दिलों को दुखाकर आगे पहुंचा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सबका ख्याल रखें और सबकी इज़्ज़त करें। सबसे बड़ी नेकी ये है कि अगर आप देखें कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसे ज़बान से रोके, हाथ से रोके, या दिल में फिर बुरा चाहे। और सबसे बड़ी नेकी ये भी है कि अगर आपके पास कोई यतीम रिश्तेदार हैं तो आप उसकी सपोर्ट करें, उसके खाने पीने की, उसकी रिहाइश का एहतमाम करें, उसके खाने पीने का भी ख्याल रखें। और देखें कि रात को वो खाना खा के सोया है कि नहीं। हम तो खुद खा के सो जाते हैं लेकिन अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर महीने कुछ ना कुछ उनकी मदद करें। इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी नेकियां हैं जिसका मैं जिक्र करने बैठूं तो पूरा दिन गुजर जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी इधर बातों बातों में मैंने सारे घर के काम कर लिए हैं, और आज मैंने खाने में बनाए हैं साबुत मसूर, और उसमें मैंने प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक तमाम मसाले डालकर पकने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद साथ साथ किचन की भी सफाई हो रही है। और जी ये चूल्हे को भी मैं साफ़ कर रही हूँ, और दूसरी साइड का चूल्हा मैं बाद में साफ़ कर लूँगी जहाँ पे मसर तैयार हो रहे हैं। और साथ साथ अपने पूरे किचन की मैंने अच्छी तरह डस्टिंग कर ली है, बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। बर्तन ऐसी चीज़ है ना कि एक दफ़ा धोएं तो बार बार जमा हो जाती हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्तन धोती रहती हूँ। अभी मैंने धो के रखे थे तो फिर वहाँ पे बर्तन जमा हो गए थे।
تو برتن ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بے شمار ہوتے ہیں، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھونے پڑتے ہیں، خاص طور پہ گلاس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گرمی ہے اور بہت زیادہ پانی پیا جاتا ہے۔ جی کام کرتے کرتے ادھر ہمارے مسر بھی تیار ہو گیا۔ اب اس کو میں اچھی طرح گھوٹ لوں گی، تو گھوٹے ہوئے مسر بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے روٹیاں بھی بنا لی ہیں، اور ابھی لگائیں گے مسروں کو تڑکا، اور پورے کچن کی میں نے اچھی طرح صفائی کر دی ہے۔ روٹیاں پکانے کے بعد میں ہمیشہ گیلے کپڑے کے ساتھ صاف کرتی ہوں تاکہ یہاں پہ کوکروچ نہ آئے۔ اگر ہم اس صفائی کا خیال نہ کریں تو دنوں میں کوکروچ پیدا ہوتے ہیں اور پورے گھر میں کوکروچ ہی نظر آتے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی کھانا پکاؤں تو فوراً صاف کر لوں۔ ادھر جی برتن بھی ہمارے دھل گئے ہیں، کھانا بھی تیار ہو گیا۔ اب اس کو میں اچھی طرح یہ مکس کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو گھوٹ لیا، مزیدار ہمارے مسر تیار ہو گئے ہیں۔ اب لگاتے ہیں تڑکا، زیرہ، کالی مرچ اور پیسی مرچ، کٹی مرچ اور ہلدی ڈال کر اس کا ہم تڑکا تیار کریں گے۔ اور ادھر میں نے ثابت مرچی اور لہسن کو گولڈن کر لیا ہے، اور یہ میں نے مسالے ڈال کر مزیدار تڑکا تیار کر لیا ہے۔ اب اسے لگاتے ہیں، ڈالتے ہیں مسر میں اور کھائیں گے ہم روٹی کے ساتھ۔ آج میں نے اس کو ذرا گاڑھا رکھا ہے سالن کو، کیونکہ جب بھی روٹی کے ساتھ کھائیں تو یہ مسر گاڑھے پکتے ہیں، اگر ہم چاول کے ساتھ کھائیں تو اسے تھوڑا پتلا رکھتے ہیں۔ اینڈ میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے گرم مسالہ۔ اب بیٹھ کے آرام سے سکون سے کھانا کھاتے ہیں، اور سارے گھر کے کام کر لیے تھے۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کیا ریسٹ، اور پھر شام کی چائے کی باری آئی تو مزیدار اپنے لیے میں چائے بنا رہی ہوں۔ 2 کپ چائے بنائی ہے، اور میری فرینڈ آئی تھی آج تو میرے لیے لے کے آئی تھی کیک۔ اس کی بیٹی نے پہلی دفعہ کیک بنایا تھا اور وہ میرے لیے لے کے آئی تھی۔ میں نے بڑے مزے سے کھایا اور بہت ہی نرم اور سافٹ تھا، لگ ہی نہیں تھا رہا کہ یہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بچوں نے تو فوراً ہی کھا کے ختم کر لیا تھا، تو یہ میرے لیے پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت ہی اچھا اور نرم کیک تھا، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ماشاءاللہ سے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام ضرور سکھانا چاہیے۔ اس بچی کی عمر تقریباً 12 سال ہے، اور اسے بڑا ہی شوق تھا یہ کیک بنانے کا، تو اس نے یہ پہلی دفعہ بنایا، اور خاص طور پہ مجھے اس نے دیا ہے کہ یہ آنٹی کو دے کے آئیں، آنٹی بھی کھا کے بتائیں کہ میرا یہ کیک کیسا بنا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے۔ بچیوں کو بھی کچن میں آنے دینا چاہیے اور ان کو سکھانا چاہیے، یہی عمر ہوتی ہے بچوں کے سیکھنے کی۔ اکثر ہم مائیں کرتی ہیں کہ بچوں کو کچن سے باہر نکال دیتی ہیں کہ ان کے ہاتھ جل جائیں گے، آپ کچن میں نہ ہو، تو اس طرح انہیں کام کرنے کی عادت نہیں پڑتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کچن میں آئیں تو بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ انہیں بھی کام کرنے کی عادت پڑے اور وہ بھی کھانا پکانا سیکھ لیں۔ میرا ولاگ یہیں تک تھا۔ اب چاہوں گی آپ سے اجازت، ملوں گی آپ سے نئے ولاگ میں، نئے انداز میں، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور والدین کا خاص طور پر خیال رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں، یہی زندگی ہے۔ اللہ حافظ۔